pozdrav iz Dan Kuchen studija na Škurinjama. Vrijeme je za još jedan slatki ekstravagant šef. S nama su Bakin Mix i Tomaš Mamica. Dobar dan. Pa di si mi, Tomaš? Evo nas opet slastice, slatko, fino. Bakin Mix je s nama. Što radimo? Danas radimo lava cake. Lava cake. Ajme, ja se jako veselim. Idemo vidjeti. Za ovo jelo nam je potrebno 2 cijela jaja, otopljeni maslac, korice naranče i lava cake. Evo, Tomaš, ja mogu potvrditi da se ovo zaista brzo i jednostavno napravi. Uvijek mi se činilo zapravo da je lava cake teško napraviti onako da ispadne baš kako treba. Ali mi smo ga pojednostavili. Jednostavno, evo sve piše kao i uvijek na poleđini Bakinog miksa. Što mi moramo prvo napraviti? Najprije ćemo topiti maslac, a prije toga ćemo oguliti koricu naranče. Malo za aromu. Za aromu da mu da to znači ne piše u osnovnom receptu, ali mi uvijek možemo zapravo dodati nešto da sebi malo još zasladimo život. Ajmo ribat. Sada mi to je ljepota Bakinog miksa, samo niže. Tako je. Sve u jednom u mikseriću. Pa Tomaš, ti imaš i neku svoju tajnu i kod mafina ovakvih, odnosno lava kejka, smjesa je napravljena, međutim što ćemo mi sad s ovim? Premo da stavimo otopljeni maslac u kalup i posipamo malo sa kristal šećerom. Jer? Jer tako će nam se ljepše lava cake ispeći, poslije kad izlazi van ljepše će izaći iz kalupa. Je li to sad gotovo može u pečnicu ili još postoje neke male tajne velike kuhara? Prije pečenja samo malo potučemo da se poravna tijesto. To nisam nikad napravila. Sada hoću. I evo, sad su spremni. Koliko se oni peku? 9 minuta na 200 stupnjeva. 9 minuta 200 stupnjeva. Devet minuta kasnije tu su mirisni, sad samo da ja vidim kako će se to lijepo izokrenuti. Može. Ajde. Ok, zapamtila sam to sa šećerom. Meni ne ide ovako bez šećera i maslaca, ali tako bili smo stavili. I to je to. Znači, fino i gotovo. Ja ćemo probati vidjeti. Je li ta lava zaista lava unutra? Mislim, ja tvrdim da sa Bakinim miksom ne možete faliti, jer ako ja ne mogu faliti, onda sigurno nije ni Tomaš falio. Ajmo, zarezat. Trenutak istine. Nemoj sad da bude, molim te, kruto. Evo. I dame i gospodo, imamo lavu. I ovo su ona brzo odjavljivanja emisije. Hvala što ste bili s nama, Tomaš, bio mi je gušt, zaista. Hvala. Bakin Mix je zaista jednostavan, ukusan i što najvažnije, zdrav, je li tako? Tako je. Gledajte nas i sljedeću nedjelju, a mi idemo uživati u ovom lava kejku. U Dinami Vilici. Trebate novu kuhinju? U potrazi ste za kvalitetnim i dugotrajnim rješenjima. Ne znate od kuda početi? Zato postoje Dan Studio i Dan Kuchen kuhinje po mjeri, nastale prema vašim željama, uz tim iskusnih projektanata koji će vas voditi od početka do kraja projekta vaše nove Dan Kuchen kuhinje, a tim iskusnih i educiranih montera će projekat pretvoriti u pravu kuhinju. Dan Kuchen kuhinje, kvaliteta, vrhunski dizajn, funkcionalnost, montaža, dostava i ono najvažnije, odličan omjer cijene i kvalitete. Dan Kuchen kuhinje za život, kuhinje u koje se zaljubite.